Part 2 guys sa panguhon natin ng manchanitas. Yun po yung manchanitas guys. Oh, ganyan. Maraming guys. Oh, yan. Tara guys. Oh. Guys, oh, yung manchanitas guys. Lang. Yan po guys. Dito guys. Guys, oh, yan po guys. Yan po guys. Lakuan lang sa YouTube. Next, way, next. Sa taas, next. Sa taas, nawa. Nalagi. Yung tinitas. Sisa ko sa cellphone natin guys. Sirag-sirag talaga to. Kinuha na tayo. Tukuyan natin guys kasi magluto pa tayo nito. Pero na rin kakainin guys. Lalo. Lalo, okay. Kumuha na eh. Pinalit. Wala nang manchanitas. Lagaw talo. Baron dapat yung hinog dito. Meron dapat yung hinog dito guys. Meron ako lang guys na daot. Daot siya guys. Daot siya. Unat ito. At ito. At ito. Kasi nahubo yung isa guys. Ang karami dito. Ada pang view dito sa langit guys. Wow, napaka-angas. Dito guys. Dito. Sweet. Lang. Salamat sa panonood guys. Dito lang yung natatapos yung video natin guys. No? Salamat guys. Huwag kalimutan mag-subscribe. Salamat po guys. Thank you.